नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुर्शिदाबाद में फरक्का अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री गेट के सामने फरक्का ब्लॉक सीआई श्रमिक वर्ग की विभिन्न मांगों को लेकर लगातार विरोध कार्यक्रम चला रहा है। जब से सीपीएम सत्ता में थी तब से सीपीएम नेता मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन और मजदूरों के साथ संघर्ष करते रहे हैं। आज फरक्का प्रखंड के नेता मजदूरों के हक में आवाज उठा रहे हैं, भले ही वे सरकार में नहीं हैं। सीपीआई-एम के नेता दिलीप मिश्रा और मुजफ्फर हुसैन सहित कई अन्य नेता भी इसी राय पर हैं। 4 श्रम संहिताओं को निरस्त करने की मांगों को लेकर 20 मई को देशव्यापी आम हड़ताल की जाएगी। हड़ताल के समर्थन में आज सीटू अंबुजा यूनियन द्वारा अंबुजा गेट नंबर 1 पर रोड मीटिंग की गई। इस मौके पर सचिव कामरेड मुजफ्फर हुसैन, अध्यक्ष कामरेड दिलीप मिश्रा, मतिउर शेख और यूनियन सचिव तीर्थ मंडल मौजूद थे। आगामी विषय में सारा भारत কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলোর হিন্দু হিসাবে না, মানুষ হিসাবে আমার কাছে লজ্জা। ট্রেড ইউনিয়ন বলতে কিন্তু বলেন তো, দুজন মানুষ, চারজন মানুষ তৃণমূল তারা বাদে হিন্দু হয়ে হিন্দুকে খুন করলে তার পরিবারও তো একই। দাবিতে এরকম ঘটনা তো আরো ঘটেছে, আমার গ্রামে ঘটেছে। একটা মাসতুতো ভাই চৌধুরী, নাম বলছি না, আমাদের দাবি নিজের মাসিকে আর মাসতুতো ভাইকে কাজ করতে হবে, সেই আইন যদি কার্যকর। খুন খুনি ধর্মঘটের অধিকার এত রং দেওয়া, শ্রমিক এক কথায় বলতে গেলে শুভেন্দু অধিকারী, আমি তো বলবো শুভেন্দু অধিকারীকে গোলমাল হলে বিরুদ্ধে প্রতিবাদে এই ধর্ম জানি যে জিনিসের দাম বাড়ছে, শ্রমিকের কিন্তু বেতন বাড়ছে না। তাহলে শ্রমিকের বেতন বাড়ছে না, এটা নিয়ে যদি করতে যায় আলোচনা, আমি বসতে যাই, তাহলে এই আইন বলা পারবে। মিটার একটা ভয়ঙ্কর এ নিয়ে আসছে কিন্তু আমাদের রাজ্য সরকার, তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার, সেটাও কার্যকর যে এটা কার্যকর হয়ে যায়, তাহলে মানুষের অবস্থা হতে পারে। স্মার্ট মিটার মানে ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার। টাকা শেষ হয়ে যায় রাত্রেবেলা, আমার এই বাড়িতে হয়ে যাবে। দিনের বেলা বেকারদের কাজ দিতে হবে, এই প্রচারের জন্য পূজা গেটে শ্রমিকদের করছি। আগামী 20 তারিখে এই সারা ধর্মঘটের আমরা বলছি যে শ্রমিকরাই হচ্ছে ঐক্যের নিদর্শন। এখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, হিন্দু শ্রমিক আছে, মুসলিম শ্রমিক আছে, পেটে লড়াই করছি। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।